बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ है उसके बारे में देखेंगे। एक ग्रेटेस्ट प्ले राइट की लाइफ कैसी थी, उसने लाइफ कैसे स्पेंड की, उसका स्टार्ट कहाँ से हुआ, एज अ पोइट कहाँ से स्टार्ट किया। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उसकी बायोग्राफी के जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उन्हें भी समझेंगे और देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहें मेरी वीडियो से, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अर्ली ईयर्स थे विलियम शेक्सपियर के, वो कहाँ पैदा हुआ, तो वो हम देखते हैं। तो शेक्सपियर जो है वो अप्रैल 1564 को एक मार्केट टाउन में जो कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन के इंग्लैंड के अंदर, यहाँ ये एक मार्केट टाउन था, वहाँ जो है शेक्सपियर पैदा हुआ। और वो एल्डेस्ट सन था जॉन शेक्सपियर का, जो कि एक लेदर वर्कर थे। और उसके अलावा जो उसकी मदर थी मैरी ऑर्डन, वो एक वेल्थी हायर्स थीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्मेटिव एजुकेशन की बात करें तो शेक्सपियर ने उन्होंने किंग एडवर्ड 6 जो ग्रामर स्कूल है वहाँ से अपनी फ्री एजुकेशन ली। फिर उसके बाद उस दौर में आपको पता है कि क्लासिकल लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा ही एक ट्रेंड था। तब लोग लैटिन सीखते थे, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ते थे। तो इन्होंने जो है लैटिन को, क्लासिकल लिटरेचर, रिटोरिक, जो कि बाद में इनके प्लेस को भी बहुत ज़्यादा उसने मुतासिर किया। तो वो जो है वो भी इन्होंने पढ़ी, लैटिन सीखी, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा। तो ये इसकी कुछ एजुकेशन थी। उसके बाद अगर हम फैमिली की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने एट द एज ऑफ 18 ही गॉट मैरिड विद एन हैथावे, और इन 1582, और इन दोनों के साथ में 3 बच्चे थे। उसके अलावा अगर हम आगे लॉस्ट ईयर, इनकी जो लाइफ है शेक्सपियर की लाइफ में लॉस्ट ईयर्स की बात करें, ईयर्स ऑफ मिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है या लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है, तो वो थे बिटवीन 1585 टू 1592। और इन ईयर्स का जो रिकॉर्ड है शेक्सपियर की एक्टिविटीज इसके दौरान क्या थी, इसका किसी को कुछ भी नहीं पता। ये कुछ ईयर्स बिल्कुल ही लॉस्ट है फ्रॉम हिज बायोग्राफी। तो इनको ईयर्स ऑफ मिस्ट्री भी कहते हैं। हिस्टोरियंस इन पीरियड्स के बारे में कहते हैं कि पहले तो हिस्टोरियंस इन जो ईयर्स हैं इनको लॉस्ट ईयर्स कहते हैं, ये पीरियड टाइम जो सा था। और उसके अलावा कुछ बिलीव करते हैं कि इस दौरान वो एक टीचर था, सोल्जर था, या फिर वो लंदन के अंदर था इस टाइम के दौरान एज एन अप्रेंटिस। तो लेकिन किसी को भी श्योरिटी नहीं है कि वो इन ईयर्स के दौरान क्या कर रहा था। उसके अलावा लंदन के अंदर अगर सक्सेस की बात करें शेक्सपियर की, तो इन 1592 शेक्सपियर ने है इस्टेब्लिश किया खुद को एज अ सक्सेसफुल एक्टर एंड प्ले राइट इन लंदन। तो लंदन के अंदर इन्होंने 1592 के अंदर एज एन एक्टर और प्ले राइट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक थिएट्रिकल कंपनी थी, ठीक है। और बाद में ये किंग जेम्स के अंडर आ गई, किंग किंग जेम्स वन जो है। उसके बाद ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर की अपनी कंपनी ने खोला इन 1599 में, ये साउथ बैंक में था, ऑफ थेम्स के साउथ बैंक के ऊपर था। और ये एक ओपन एयर सर्कुलर थिएटर था जहाँ मोस्टली जो शेक्सपियर के प्ले था वो परफॉर्म होते थे टू डाइवर्स ऑडियंस, बहुत ज़्यादा आवाम आती थी और वहाँ शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। आगे अगर इसके यॉनर्स की बात करें तो कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, हिस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा लिखा शेक्सपियर ने। ट्रेजेडीज़ तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं शेक्सपियर की, और आपने कोई एक ना एक तो ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहीं उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखा होगा। कॉमेडीज़ जो सी हैं जैसे
مڈ سمر نائٹس ڈریم بہت زیادہ یہ فیمس کامیڈی ہے، فل آف وٹ اینڈ ہیپی اینڈنگ۔ پھر اس کے بعد اگر ٹریجڈیز کی بات کریں جو کہ ایموشنل اسٹوریز ہے ڈاؤن فال کی، میں سارے جو ان کے مشہور پلیز ہیں، کامیڈیز ہیں، ہسٹریز ہیں، میں ان کے اوپر بھی الگ الگ ویڈیوز بناؤں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ تو ٹریجڈیز جیسے ہیملیٹ، میکبیتھ بہت زیادہ فیمس ہے۔ اور اگر ہسٹریز کی بات کریں تو جیسے ہینری فائیو کی ہسٹری کے اوپر ڈراماز یا اس طرح جو ان کے تھے کام، جو ورکس تھے، وہ بہت زیادہ ہی فیمس ہے۔ اس کے بعد اگر گریٹ لٹریری ورکس کی بات کریں شیکسپیئر کی، تو وہ رومیو اینڈ جولیٹ جو کہ ایک لو سٹوری ہے، ہیملیٹ ہے ایک ٹریجڈی ہے، میکبیتھ بھی ایک ٹریجڈی ہے، اور سونیٹس جو سی تھی وہ 154 بیوٹیفل پوئمز لکھی سونیٹس تھیں شیکسپیئر کی ہیں، بلکہ جو کہ ایکسپلور کرتی ہیں لو اینڈ ٹائم کو۔ اب اگر بارڈز ورڈز کی بات کریں، آپ جانتے ہیں کہ شیکسپیئر کو بارڈ آف ایون بھی کہتے تھے۔ بارڈ اس دور میں ایک پوئٹ کو کہا جاتا تھا، ایک اولڈ ٹرم ہے فار پوئٹ۔ تو کیونکہ وہ ایون سے بلانگ کرتا تھا، سو ہی نون ایز دی بارڈ آف ایون۔ تو یہ جو ڈائلاگ ہے ہیملیٹ کے ایکٹ 3 سین 1 سے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دی کویسچن۔ تو اس کو بھی ایک ان کی بھی ایک اسپیسیفک ٹرم ہوتی ہے، ویئر دی پرسن ٹاکس ٹو ہمسیلف الون، تو اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ ہیملیٹ بولتا ہے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از اے کویسچن۔ تو یہ بہت زیادہ ایک فیمس کوٹ ہے فرام ہیملیٹ۔ شیکسپیئر نے 1700 ورڈس دیے ٹو انگلش لینگویج۔ اس نے ہماری انگلش لینگویج کو بھی بہت زیادہ امپروو کیا، اور 1700 ورڈس کنٹریبیوٹ کیے جو کہ آج بھی یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم فائنل ایکٹ کی بات کریں تو 1610 کے اندر اسٹریٹ فارڈ اپون ایون سے ایز اے ویلتھی مین ہی ریٹائرڈ، اور پھر 1616 کے اندر ہی پاسڈ اوے، اور پھر لیگسی جون سی ہے انہیں وہاں ٹرینیٹی چرچ میں دفنایا گیا اسٹریٹ فارڈ میں ہی۔ اور پھر 1623 میں فرینڈس نے پبلش کی فرسٹ فولیو آف ہز پلیس، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے کام جو ہے وہ پبلش ہونا شروع ہوئے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ آئی ہوپ یو انجوائڈ دس بایوگرافی آف ولیم شیکسپیئر، سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو ایجوکیشنل سائیکل بائی فضا عنایت۔ تھینک یو۔